Insyaallah selanjutnya kita mendengarkan tausiah kajian ilmu dari Tuan Guru kita yang dibantu oleh Ustaz Abdurrahman As-Sabirin sebagai mutarjim kita. Kepada Tuan Guru Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Bikhair? Alhamdulillah. Apa khabar atau biaya kabarnya? Iya kabarnya. Biaya kabarnya. Semoga seluruh yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam ibadah. Amin. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل علينا وعليكم من البركة والرحمة ما أنزله على عباده الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat Bapak Ibu? Masya Allah, majelis tabligh akbar kita malam hari ini luar biasa, penuh berkah. Allah turunkan hujan agar kita tetap semangat dan tidak mengantuk mendengarkan kajian dari Syekh Abdurrahman Jadan. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, beliau mendoakan kita semoga apa yang beliau sampaikan malam hari ini dan duduknya kita dalam majelis ini dilimpahi keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fadhil. نحن الحمد لله في هذه الليلة malam ini Masya Allah malam Jumat نحن على 3 hal. Mau acara bahasa Arab atau bahasa Arab? Semua mengerti Masya Allah. Siap. نحن على 3 أحوال. الحمد لله، أولا ليلة الجمعة، وثانيا نزول الأمطار وهي من الرحمة من الرحمات والبركات من الله، وثالثا اجتماع أهل العلم والأساتذة الأفاضل في هذا المجلس. نسأل الله أن يجمع لنا مع هذه الأحوال بركة وفضلا وإحسانا يشملنا ويجعلنا من أهل الجنة. Masya Allah, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, hadirnya kita malam hari ini di dalam 3 kondisi. Yang pertama yaitu di malam Jumat, yang mana hari Jumat adalah salah satu waktu hari yang terbaik di sisi Allah. Yang kedua, majelis kita malam hari ini hujan, gerimis, rintik-rintik, yang mana turunnya hujan merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi yang ketiga, Masya Allah, duduknya kita malam hari ini dikelilingi oleh para alim ulama. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan dan kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Fadhil. نشكر جماعة المسجد، نشكر الأساتذة الذين تقدموا بالمقدمة، نشكرهم على التمهيد، نشكرهم على المقدمة، نشكر الأساتذة الحضور، نشكر الإخوان والأخوات جميعا حتى الصغار. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. Beliau mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus masjid dan panitia yang telah mengadakan acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan beliau pun juga mengucapkan rasa syukur dan terima
berterima kasih kepada segenap Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah sudah berkenan hadir dalam majelis ini. Semoga majelis ini bermanfaat untuk diri kita, regenerasi kita, dan tentunya untuk umat di lingkungan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. أنا أستحي سيمال عندما أقدم كلمة أمام أساتذة كبار وعلماء من أهل الإيمان، لكن العفو منكم وأنا أقلكم في العلم، لكن نسأل الله أن تعفو عننا ويشملنا الله برحمته. وأنا سعيد كذلك في هذه القرية، ما شاء الله جميعهم مسلمون، نسأل الله أن يديم الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان على أهل هذه القرية، على رجالها، على نسائها، على أبنائهم، على جميع من في هذه القرية. نسأل الله أن يرحمهم برحمة واسعة وأن يصرف عنهم كل سوء ومكروه. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, beliau tadi menyampaikan ana astahi. Sebenarnya saya merasa malu hadir duduk di depan para alim ulama kita yang mana beliau mengatakan ilmunya masih sedikit, namun beliau dan atas izin Allah semoga apa yang beliau sampaikan merupakan bagian dari cara Allah untuk menambah keimanan kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau bahagia, ada sa'id. Beliau merasa bahagia hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu yang Masya Allah di kampung kita. Kampung apa Bu? Kampung Sendang Retno, sebagaimana tadi Bapak Camat dan Bapak KUA juga menyampaikan alhamdulillah 100% muslim Pak. Maka tadi beliau mendoakan dengan berkahnya kampung ini 100% muslim, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, semoga kampung kita senantiasa dijaga oleh Allah, semoga Allah senantiasa menurunkan sakinah, ketentraman, kenyamanan, keamanan di lingkungan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله سرا وجهارا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله على كل حال. نحمد الله واشكروه على نعمة الصحة والعافية، وعلى نعمة الأمن والأمان، على نعمة الأهل والولد، على نعمة السكينة والأمان والعائلة المجتمعة. كلها نعم لا ندركها إلا إذا تفكرنا واستشعرنا نعم محروم منها كثير من الناس. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmat-nikmatnya, dari nikmat itu kita dapat menjalankan amalan-amalan saleh. Dengan nikmat itu kita dapat menjalankan serangkaian ibadah. Dengan nikmat itu kita dapat berkumpul dengan sanak saudara. Dengan nikmat itu dapat kita gunakan untuk memperkaya iman. Maka terhadap segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan, yang mana lisan senantiasa untuk mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan hendaklah pula kita senantiasa memuji Allah, karena Allah lah maha segalanya. نحمد الله على نعمة الصحة والعافية. غيرنا كثير يرقد في المستشفيات وعلى السرير لا يستطيع الحركة.
احمد الله على نعمة الأمن والأمان. غيرنا كثير بلا أمن ولا منزل، أغلبهم يعيش في الشوارع. احمد الله على نعمة السكينة والولد، الأهل والولد. غيرنا حرم من الولد، حرم من المنزل، نزل عليهم بلاء. إخواننا في سومطرة وما جاورها نزل عليهم بلاء، كانوا مثلنا في أمان الله ثم نزل عليهم بلاء. نسأل الله أن يصبرهم ويعوضهم خيرا. احمدوا الله على النعم ولا تنسوا إخوانكم والمستضعفين من كثير الدعاء. ادعوا لهم وإخواننا في فلسطين وفي السودان جميعهم يمرون ببلاء وفتن. نسأل الله أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل المحن والفتن والبلايا يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat yang bisa kita lihat bersama. Tidak seluruh di antara kita diberi nikmat sehat oleh Allah. Ada di antara kita yang terbaring sakit di rumah sakit. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat di mana saat ini kita masih berada di tengah-tengah sanak saudara kita yang lengkap. Namun di antara kita masih ada yang di tengah-tengah kesedihan, yang di tengah-tengah musibah bala bencana, yang terpisah dari saudara-saudaranya. Maka lisan kita bersyukur kepada Allah, namun hati kita jangan kita lupakan saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang sabar tabah dengan segala bentuk bencana yang mereka alami di Sumatera, di Palestina, di Sudan, dan dimanapun saudara-saudari kita yang saat ini ditimpa musibah, jangan kita lupakan untuk kita doakan mereka. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita senantiasa memperbaharui kesaksian kita, syahadat kita, yang mana syahadat ini senantiasa kita ucapkan di dalam sholat 5 waktu kita, di dalam tasyahud kita, yaitu kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dialah Allah Maha segalanya, dialah Allah Maha atas segala sesuatu. Dan juga kita perlu memperbarui, senantiasa perbaharui dan senantiasa ucapkan kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa risalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pejuang umat, yang mana saat ini Islam berkembang tidak lain karena jasa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا والحاضرين والحاضرات علما وهدى ونورا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tiada pengetahuan apapun yang kami miliki illa ma 'allamtana,
'allamtana, kecuali Engkau menurunkan ilmu pengetahuan itu kepada kami. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada kami, lapangkanlah hati kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah mudahkanlah lisan kami untuk selalu zikir kepada Engkau. Yafqahu qawli, ya Allah mudahkanlah lisan kami agar setiap yang kami ucapkan dapat difahami oleh orang lain. Faqbal. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. كلنا لديه حاجات يريد أن تقضى، كلنا لديه أمنيات يتمنى أن تحقق، كلنا لديه سيئات وزلات يريد أن تغفر. بالصلاة والسلام على رسول الله تقضى الحاجات وتتحقق الأمنيات وتغفر الزلات. داوموا واستمروا على الصلاة والسلام على رسول الله تجدون خيرا وفلاحا في الدنيا والآخرة. Aksiru salawat wassalam. Marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi. Kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita menginginkan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita menginginkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Maka salah satu jalannya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس أنزل إليكم كتابا فيه الخير كله، موعظة وتوصية من الله سبحانه وتعالى، وهو شفاء لما في الصدور، وهو عافية للأبدان، وهدى ورحمة لمن؟ لعباده المؤمنين. Bapak dan Ibu, segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mana penjelasannya adalah Allah telah turunkan kepada segenap umat sebuah kitab. Kitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran sudah terdapat banyak nasihat hikmah, yang mana di dalamnya juga terdapat obat sebagai penawar segala bentuk penyakit yang terdapat di dalam hati, yang mana di dalam Al-Quran ini juga terdapat petunjuk, yang mana petunjuk yang ada di dalam Al-Quran Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Maka kitab Al-Quran ini seluruh yang ada di dalamnya untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. قل بفضل الله وبرحمته. كلام الله هو فضل من الله ورحمة من الله، فبذلك فليفرحوا. كأنه في اللغة العربية أمر بالفرح. افرحوا يا عباد الله المؤمنين، افرحوا بكلام الله، هو خير لكم
مما تجمعون في هذه الدنيا الفانية. Perkataan Allah adalah rahmat. Setiap ayat Al-Quran merupakan kalam Allah, perkataan Allah yang mana di dalamnya selalu dapat keutamaan dan kebaikan. Maka dengan adanya ayat Al-Quran ini, fafrahu, hendaklah kita bergembira. Kenapa demikian? Melalui ayat Al-Quran ini Allah berikan kita petunjuk untuk meniti jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus. Karena Al-Quran adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. هذه الآيتين في سورة يونس، وتوجد آيتين أغلبكم يحفظها تسمعونها في صلاة الجمعة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مباشرة بعد تقوى الله وهي عبادة القلب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مباشرة أول شيء يجب على المسلمين التمسك به هو عبادة القلب، وأزكى وأسمى عبادة في القلب هي تقوى الله. تمسكوا بتقوى الله، تمسكوا بالإسلام حتى الممات. ما هي التوصية المباشرة وأمر الله بعدها؟ اعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ هو القرآن الكريم. اعتصموا به، تمسكوا به، ولا تختلفوا ولا تتفرقوا من بعده. Dua ayat Al-Quran di awal tadi terdapat di dalam surat Yunus. Maka ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mana ayat Al-Quran ini bagi jemaah bapak-bapak di setiap sholat Jumat tidak asing lagi. Sebelum Fakih menyampaikan khutbah terdapat ajakan untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka perlu kita telaah kembali ayat ini. Allah serukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, takwa adalah ibadah hati, yang mana ketakwaan itu terdapat di dalam hati. Di dalam hati kita ada iman. Terkadang iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dengan ketaatan, dan iman itu pun dapat berkurang dengan kemaksiatan. Maka hendaklah kita jaga ketakwaan yang ada di dalam hati kita, yang merupakan salah satu ibadah hati, ibadah kita kepada Allah, agar nanti di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Allah katakan pada ayat berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau wafat, kata Allah. Terdapat huruf taukid, nun taukid. Allah tegaskan, jangan sekali-kali kita berpaling dari ketakwaan kepada Allah, karena salah satu kunci, karena satu-satunya kunci husnul khatimah ialah ketakwaan yang hati kita terpaut dengan Allah. Pada ayat berikutnya, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah perintah bertakwa kepada Allah, perintah ini ibadah hati kepada Allah, kemudian kita jaga ketakwaan ini hingga ajal kita
jemput Allah katakan waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kita istiqamah berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, berpegang teguh keimanan kita hanya satu-satunya kepada Allah, wala tafarraqu, dan janganlah sekali-kali kita berpaling dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ذكر في هذه الآية حبل الله، وذكر أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله، هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. تخيل أيها المسلم، تخيل حبلا طرفه بيد الله وطرفه بيد حامل القرآن، كلما كنت مع القرآن كان الله معك. Ayat tersebut membahas tentang hubungan kita kepada Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW membahas hubungan ini, hubungan kita kepada Allah di dalam hadisnya. Katakan hadis. Kitabullah wa hablullah. Kitab Allah, Al-Quran adalah satu-satunya kunci hubungan kita kepada Allah. Maka mari kita bayangkan bersama Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Jika kita ingin menjadi keluarganya Allah di dalam surga, maka jangan sekali-kali kita jauh dari Al-Quran. Jika kita ingin dekat dengan Allah hingga akhir hayat kita dan ingin menjadi keluarganya Allah di dalam surga, maka kuncinya cuma satu, yaitu Al-Quran. اعتنوا بكتاب الله، أشغلوا أوقاتكم بكتاب الله، تريدون النجاح والسعادة أشغلوا أنفسكم بكلام الله، اجعلوا القرآن رفيقكم في كل مكان. Marilah kita perbanyak perhatian kita kepada Al-Quran. Ashghilu awqatakum bil Quran. Marilah kita sibukkan diri kita kepada Al-Quran. Kita menginginkan keberhasilan, kita menginginkan sukses, kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan Al-Quran. العلاقة مع القرآن على 3 درجات وكلها فيها خير. الدرجة الأولى وهي القراءة، ولك فضل القراءة وأجرها. في الحديث في رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة ب10 أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. Bapak dan Ibu segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, hubungan antara hamba Allah dengan Al-Quran ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah mereka yang membaca Al-Quran. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling rendah, namun tadi Syekh menjelaskan seluruh tingkatan ada banyak kebaikan-kebaikan. Tingkatan pertama membaca Al-Quran hanya sebatas membaca saja, alif lam mim, kita membaca. Namun dibalik dari bacaan itu dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, alif lam mim bukanlah satu huruf, bukanlah alif lam mim merupakan satu huruf yang dinilai dengan 10 pahala atau dengan 1 pahala. Tetapi kata Nabi, alif harf, lam harf, wa mim harf. Masing-masing huruf di dalam ayat Al-Quran memiliki 10 ganjaran. Maka ketika kita baca alif lam mim, pahalanya alif 10, lam 10, mim 10.
Bayangkan kalau kita baca Al-Quran satu halaman dalam satu hari, berapa ribu, berapa ratus pahala yang diperoleh. Masya Allah, tabarakallah. Fadhal. الدرجة الثانية قراءة القرآن باللسان والقلب، أي بحضور القلب والخشوع. كيف يكون الخشوع؟ كيف يحضر قلبك؟ عندما تفهم ماذا تقرأ. إن كان بعضكم لا يفهم كثيرا ماذا يقرأ، ما هي معاني الآيات، عليه أن يقرأ تفاسير القرآن بلغته. بلغتكم اقرأوا تفسير الآية وتفسير كل ما في القرآن موجود لديكم بلغتكم. اقرأوا تفاسيره لتفهموا ماذا تقرأون. كلما فهمت أكثر كلما زاد خشوعك ووجدت لذة وحلاوة عند قراءة القرآن. Adapun derajat yang kedua, kalau yang pertama tadi hanya sebatas membaca. Adapun derajat yang kedua, membaca Al-Quran yang dibarengi, yang diiringi dengan menghadirkan hati kita di dalam bacaan Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran kita merasakan setiap kata yang diucapkan memiliki makna. Setiap kata yang diucapkan dapat kita rasakan kekhusyuannya, ketenangannya. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita menghadirkan hati kita di dalam bacaan Al-Quran. Hendaklah kita memahami apa yang dibaca. Bahasa Al-Quran bahasa Arab, namun kita tidak mengerti bahasa Arab, maka bacalah tafsir Al-Quran yang berbahasa Indonesia. والعلاقة مع القرآن أسمى علاقتك مع القرآن أن يكون القرآن في صفاتك وأخلاقك، أن يكون تعاملك مع أهلك ومع عموم الناس بالقرآن، أن تكون صفاتك صفات القرآن، أخلاقك أخلاق القرآن. Dan derajat yang paling tinggi hubungan antara kita hamba Allah dengan Al-Quran adalah dengan menjadikan Al-Quran yang kita baca masuk ke dalam diri kita dan menjadi akhlak pribadi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح مسلم. قال لها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. Datang seseorang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seseorang ini bertanya kepada Ummul Mukminin, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ummul Mukminin menjawab, "Apakah kamu membaca Al-Quran?" Dijawab oleh seseorang itu, "Ya, saya membaca Al-Quran." Lalu dibalas kembali oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. وقال عنه الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي بين الناس. Dan di dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Kana al-Quran yamshi 'alal ardh." Al-Quran yamshi artinya berjalan, namun ini memiliki makna kiasan yang artinya adalah Al-Quran ada di antara segenap umat manusia. كيف نعرف أخلاق النبي؟ كيف نعرف كيف كان يعامل أهل بيته وأصحابه والمسلمين وغير المسلمين؟
لا بد أن نقرأ كثيرا في سيرته. اقرأوا السيرة النبوية كثيرا، اعرفوا من هو نبيكم. اقرأوا في زهده عن الدنيا، اقرأوا في عبادته، في صلاته، اقرأوا في تعاملاته مع أهل بيته، اقرأوا كثيرا عن تواضعه وعن تواصله مع المسلمين. اقرأوا عن جهاده أيضا، كيف كان يجاهد في سبيل الله لكي يصل الإسلام إلى يومنا هذا. جاهد هو وأصحابه حق الجهاد حتى وصل إلينا الدين الإسلامي إلى يومنا هذا بفضل الله تعالى. Bagaimana cara kita mengetahui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad berinteraksi dengan lingkungan sekitar, Nabi Muhammad berinteraksi dengan keluarganya, Nabi Muhammad melakukan ibadah-ibadahnya. Maka untuk mendapatkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlaknya adalah Al-Qur'an, hendaklah kita perbanyak membaca as-sirah an-nabawiyah. Bagaimana kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تريدون الأمان، تريدون السكينة والمودة والرحمة بينك وبين زوجك، بين الرجال وأزواجهم، بينكم وبين أبنائكم، بينكم وبين أهل بيتكم. عليكم بالالتزام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال أهل العلم: ليس شرطا المساجد فقط بيت من بيوت الله، إنما كل مكان طاهر، في بيتك، في السيارة، في عملك، حتى لو في الطريق. اجتمعت مع أخيك، مع صديقك، 2 أو 3 أو أكثر، لتلاوة كتاب الله، للمدارسة، حزت على هذا الفضل كله. لأجل ذلك نقول: اجمعوا أبناءكم في بيوتكم لينزل عليكم هذا الفضل كله في بيوتكم. Masya Allah. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, saya mau coba cek dulu, Bu, masih semangat ya, Bu? Bu? Oh, Bu, masih kuat, Bu? Masya Allah. Pertanyaannya, Bu, kalau mengaji kita di mana, Bu? Kalau kita mengaji di mana, Bu? Ada yang mengaji wirid di masjid, ada yang mengaji wiridannya di rumah-rumah, ada yang ngaji wiridannya. Ya nggak apa-apa sebenarnya, Bu, kalau misalkan kita pergi ke sebuah tempat rekreasi yang ada saungan-saungannya, kemudian kita duduk di situ, kita membuat halaqah. Di dalam halaqah itu ada kajian-kajian keagamaan yang menguatkan keimanan kita. Maka tadi saya menyampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya seseorang, berkumpulnya sebuah kelompok, satu orang, 2 orang atau 3 orang, fi buyutin min buyutillah, di dalam rumah. Kalau dalam hadis itu yang kita pahami dari kalimat buyutillah hanyalah masjid. Namun di riwayat lain dijelaskan makna dari kalimat fi buyutin min buyutillah, di rumah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Tidak harus berada di masjid, boleh di rumah teman kita, boleh di suatu tempat yang bersih, asalkan perkumpulan itu bukan perkumpulan yang tidak mendatangkan manfaat. Perkumpulan itu adalah perkumpulan yang di dalamnya yaqra'unal Qur'an,
membaca Al-Quran, biasanya kita membaca Yasin, betul Bu? Yasin juga Al-Quran. Gak apa-apa Bu kalau Yasin terus kita baca. Sama saja kita membaca Al-Quran. Dari umur saya berapa itu saya lupa, baca Yasin setiap ada Yasinat, sampai umur saya sudah besar Yasin juga yang dibaca, sampailah lengket Yasin itu di dalam akal dan pikiran kita. Apakah hanya sebatas membaca? Tidak. Yatadarrasun Al-Quran, mempelajari makna dari ayat Al-Quran, majelis ilmu, mengundang ustaz, mengundang alim ulama, maka kita akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dalam hati kita. Yang kedua, Allah turunkan rahmat dan kasih sayang. Yang ketiga, para malaikat hadir berbondong-bondong menyaksikan perkumpulan tersebut yang di dalamnya belajar Al-Quran. Dan yang keempat, Allah akan sebut nama-nama hamba Allah yang senantiasa belajar Al-Quran di sisinya di akhirat kelak. Ada 4 Bu. Mau kita dapat 4 hal itu Bu? Maka hendaklah kita dekat dengan Al-Quran. لن يكون سهلا، لن يكون الطريق مفروشا بالورود. عندما تقول لابنك وابنتك هيا تعال نقرأ 5 دقائق أو 10 دقائق، لن يأتي مباشرة. لا بد من المجاهدة، لا بد من الصبر والمصابرة، لا بد من التكرار والمحاولة والمتابعة، لأنك تريد الأمان، تريد السكينة، فلا بد أن تجاهد لكي تنزل السكينة عليك وعلى أهل بيتك. Apakah aman, nyaman, tentram itu hanya ada di dalam diri kita? Tidak Bapak dan Ibu. Tentu kita juga menginginkan sakinah, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Bukan hanya kita sebagai orang tua, namun kita juga ingin menularkan hal-hal itu kepada anak-anak kita agar untuk dekat dengan Al-Quran. Namun pertanyaannya, mudah kita mengajar anak kita mengaji Bu? Mudah kita mengajar anak-anak kita mengaji Pak? Baru kita bilang, nak mengaji, sebentar mak, Mobile Legends belum tamat. Baru kita mengajak, menyuruh anak kita ngaji, nak pergilah ke masjid itu mengaji nak. Bentar mak, drama Korea belum tamat. Maka untuk menghadirkan kenyamanan dan ketentraman di dalam hati dan di tengah-tengah lingkungan kita, terutama kita menularkan dan mengajak anak kita untuk mengaji Al-Quran, kita membutuhkan sabar Bu. Kita membutuhkan tulus dan ikhlas. Jangan baru sekali kita nyuruh anak kita ngaji, Pak Ustaz dah menunggu, bentar mak Mobile Legends belum tamat, langsung kita keluarkan sapu Bu. Maka perlu ada pendekatan sehingga Al-Quran ini tidak hanya melekat di dalam diri kita, namun juga hadir di dalam anak-anak kita. لو تريد لابنك النجاح في الدنيا، تريده في منصب عالي، تريده دكتورا، تريده مهندسا، تريده ما شئت من مناصب الدنيا، ماذا تفعل؟ تجاهد، تدخله مدرسة عالية، تشتري له كتب حديثة، تتابعه وتذاكر له بنفسك، توقظه للذهاب إلى المدرسة، تجاهد لأجل أن ينجح في الدنيا. جاهد معه في القرآن يحصل لك النجاح وله في الدنيا والآخرة. Kita menginginkan anak-anak kita memiliki masa depan yang terbaik. Anak-anak kita mau jadi dokter, uang ratusan juta kita upayakan ada untuk menyekolahkan anak
kita kedokteran, anak-anak kita mau jadi pilot, sejumlah uang pun kita upayakan agar anak kita dapat menjadi pilot. Namun kalaulah kita lupa untuk menanamkan agama dan Al-Quran di dalam diri anak kita, maka yang mereka dapatkan hanyalah dunia. Ketika hadir Al-Quran di dalam diri mereka, maka ketika menjadi dokter, yang ada di dalam dirinya adalah sifat-sifat kebaikan. Dokter yang jujur, ketika mengoperasi lisannya tak berhenti mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Dan begitu juga pun pilot, ketika menerbangkan pesawat lisannya tak berhenti berzikir. Maka yang didapatkan oleh anak kita bukan hanya dunia, namun anak-anak kita dan kita pun juga mendapatkan buahnya di akhirat kelak. نسأل الله العظيم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ هم أهل الله وخاصته، اصطفاهم الله وجعلهم أهله الخاصين. كلما كنت قريبا من القرآن كنت قريبا من الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وأبناءنا وأبناءكم من الصالحين والصالحات، وينزل علينا من الرحمات والبركات برحمته وفضله يا أرحم الراحمين. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kelak kita menjadi keluarga Allah di surganya kelak. Siapa keluarganya Allah di surganya kelak? Mereka yang dekat dengan Al-Quran. Semoga anak-anak kita kelak dekat dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Karena yang menjadikan kesuksesan dunia akhirat satu-satunya adalah Al-Quran. Semoga kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. إن كنت أحسنت فذلك فضل من الله وحده سبحانه وتعالى، وإن نسيت أو أخطأت فذلك مني ومن الشيطان. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, sekian yang beliau sampaikan. Apabila yang beliau sampaikan adalah benar, maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada yang terlupa ataupun ada yang salah, maka sesungguhnya itu datangnya dari diri beliau sendiri dan dari syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita mohon ampun kepada Allah. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. نشكر الأساتذة، نشكر الحضور، نشكر الإخوان والأخوات، نشكركم على الحضور والاستماع. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. جزاكم الله خير الجزاء. Taqabbalallahu minna wa minkum. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga apa yang disampaikan menjadi hikmah dan kebermanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullah khairan. Saya sebagai penerjemah mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada tim, dipersilakan.